Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Gledate završni deo treće epizode serijala Subotica Trans i ja, u kome govorimo o nekadašnjim, ali i trenutno aktivnim Ikarbusovim autobusima spomenutog prevoznika. U ovom videu završavamo priču o subotičkim Ikarusima IK-111 i to kroz predstavljanje posljednjeg primjerka koji je ostao aktivan u saobraćaju, garažnog broja 75. Pa krenimo sa pričom. Kao što je bio slučaj i sa garažnim brojem 64, nažalost nemam nikakve informacije o ovom autobusu vezane za period 90-ih i 2000-ih. Znam samo da je proizveden 1990. godine, a moje upoznavanje sa njim se desilo tek 2009. godine. Tada ujedno počinje i zanimljiv deo njegovog radnog veka, ali i ovdje moram najpre da vam iznesem nekoliko detalja iz istorijata Subotica Transa kako bi svi podaci bili kontekstualizovani. Razlog za to jeste činjenica da je garažni broj 75 najviše ostao upamćen kao redovno vozilo na liniji 4A, pa bi trebalo najpre predstaviti samu liniju, a potom i autobus. I zato, kao što sam rekao, slijedi malo istorijata Subotica Transa. Pošto je linija 4A, na kojoj je garažni broj 75 imao redovno zaduženje, imala slovo u svom nazivu, nameće se pitanje čemu to slovo? A odgovor je, prije linije 4A postojala je linija 4 bez slova. Nije mi poznato kada je uvedena, ali prema podacima u Subotica Transovoj monografiji iz 1997. godine, objavljenoj povodom 100 godina postojanja preduzeća, njena trasa tada je počinjala u naselju Mali Bajmok, a završavala se kod Senćanskog groblja, koje se sa jednog kraja na drugi pruža između Senćanskog i Beogradskog puta u Subotici. Sa koje se strane nalazila okretnica, zaista ne znam, pa bih ljubazno zamolio starije gledaoce da, ako se sećaju, napišu u komentarima. Ova linija je ukinuta najverovatnije tokom 90-ih godina prošlog veka. Međutim, negde u prvoj polovini 2000-ih linija 4 je ponovo uvedena. Mislim da se još uvek sećam kada sam prvi put video autobus na toj liniji. Kada sam majku onako u dečijem maniru pitao koji je to autobus, ona mi je samo rekla broj linije i objasnila da za tu liniju do tog trenutka nije čula. A trasu linije saznao sam malte ne pred njeno ukidanje. Glasila je: Teslino naselje, Mali Radanovac, Buvljak, Crveno selo. Ovdje je bitno naglasiti da se Crveno selo zapravo nalazi na samom izlazu iz Subotice, a put dalje vodi prema Somboru. Do uvođenja linije 4 nije postojala gradska linija koja je pokrivala taj deo grada. Međutim, mada imam rodbinu koja tamo stanuje, liniju 4 nikada nisam koristio. Zato što bi prilikom mojih odlazaka tamo sa porodicom, jedan od rođaka uvek dolazio na okretnicu linije 6 automobilom da nas dočeka, pa bismo sa njim stigli do krajnjeg odredišta. Kroz maglu se sećam da smo se bar jednom mimo išli sa autobusom na liniji 4, ali ponavljam, nisam je nikada upotrebio. Ukinuta je svega nekoliko godina nakon novog uvođenja, najverovatnije sredinom 2000-ih. Pre nego što nastavim priču o nastanku linije 4A, moram da vam predstavim jedno naselje. Malo čas ste čuli da spominjem Mali Radanovac kao deo trase linije 4. To vas verovatno već navodi na zaključak da postoji i Veliki Radanovac. I upravo ovo naselje ću vam sada predstaviti. Naselje Radanovac, među meštanima poznato i kao Veliki Radanovac, nalazi se gotovo na samom ulazu iz Subotice na Palić. U njega ulazite tako što, ukoliko na primjer dolazite iz pravca Subotice, pred sam ulazak u Palić pratite neugledni putokaz pored puta koji pokazuje da se skretanjem levo ulazi upravo u naselje Radanovac. I mada ono nije malo, godinama nije bilo pokriveno gradskim prevozom. Njegovi žitelji su na raspolaganju imali samo stajalište linija 6 i 10 smešteno pored spomenutog isključenja sa glavnog puta, odakle su morali da pešače dalje.
Pored toga, za decu koja su tamo živela, put do njima najbliže osnovne škole na Paliću bio je dug i bilo im je potrebno da krenu od kuće znatno ranije nego većina drugih đaka. Bilo je jasno da se nešto mora preduzeti kako bi ovi problemi bili rešeni. Usledile su promene. Pošto je Subotica Trans već bio angažovan na prevozu đaka Palićke osnovne škole do obližnjeg sela Šupljak, negde 2003-2004. godine ponudio je školi iste usluge i za đake koji stanuju na Radanovcu. I tako je uspostavljena đačka linija od Radanovca do škole i obrnuto. Sada sledi deo priče o kom nemam pouzdane informacije. Moja pretpostavka je da je deo trase đačke linije za Radanovac koji vodi kroz spomenuto naselje upotrebljen i za liniju 4A. Tačnije, mislim da je prvo nastala ta đačka linija pa je onda uvedena linija 4A. Ako grešim, neka me upućeni dopune u komentarima. Sada ću vam ispričati kako sam saznao da linija 4A uopšte postoji. Bilo je to jedne večeri nakon završene nastave u spomenutoj osnovnoj školi. Prije nego što nastavim, samo ću napomenuti da su za prevoz đaka korišćeni većinom Ikarusi IK111, ali često su upotrebljavani i prigradski autobusi. Naravno, meni kao posmatraču Ikarusi su bili mnogo interesantniji. Koliko se sećam, često sam ih pratio pogledom dok su napuštali školu, pa čak i presretao kako bih čuo njihov diferencijal dok prolaze pored mene. No da se vratim na priču. Dakle, jedne večeri pošao sam kući iz škole. Na Ikarusu IK111 koji je bio parkiran kraj školske kapije, uočio sam meni do tada nepoznatu kvadratičnu kartonsku tablu za broj linije sa natpisom 4A. Sećam se da sam sebi u bradu promrmljao: 4A, gde li to ide? Na šta sam dobio odgovor od devojčice koja je stajala u blizini kako njena majka tu liniju koristi za odlazak na posao i povratak kući. Potom sam otišao do prednjeg desnog prozora autobusa gde se kod IK111 nalazila još jedna kartonska tabla na kojoj je pored broja istaknuta i trasa linije. I tamo sam pročitao: Veliki Radanovac, Mali Radanovac, Livka. I eto, tako sam saznao za liniju 4A. Međutim, do moje prve vožnje njome proći će još nekoliko godina. Sada se napokon vraćamo zvezdi cele ove priče, Ikarusu IK111 sa garažnim brojem 75. Prema dostupnim informacijama, pre svega na hrvatskom forumu autobusi.org, on je postao redovno vozilo na liniji 4A između 2008. i 2009. godine, dok je u to vreme veći deo IK111 već bio remontovan. Njega je ta procedura dugo zaobilazila, mada mu je bila preko potrebna. Međutim, postojala je i srećna okolnost. Pored redovnog zaduženja, dobio je tada i redovnog vozača. Ove dve činjenice bit će presudne u radnom veku ovog vozila, što ćete čuti u nastavku priče. Kao što sam više puta istakao, upravo 2009. godine ja sam postao zainteresovan za autobuse, a naročito za Ikaruse IK111. A kada sam poželeo da se jednim od njih provozam, kao stanovniku Palića mi je linija 4A bila najbliža i jedina na kojoj sam mogao da se ukrcam bez presedanja, a da na njoj radi IK111. I sada dolazimo do događaja koji sam prepričao u drugom delu ove epizode. Da podsjetim, pre nego što sam se odlučio da ulovim IK111 na liniji 4A, danima sam je posmatrao i slušao i delovalo mi je da je sve u redu. Tada još nisam znao ni da je autobus koji posmatram bar tokom popodnevnih sati bio garažni broj 75. I na dan kada sam došao na stajalište kako bi se njime provozao, bio sam veseo i samo čekao trenutak kada će zapevati Rabin diferencijal. Ali kada sam se ukrcao, diferencijal nije bio glasan kao što sam očekivao, ni napred, ni pozadi. Da pojasnim, ovako zvuči, da tako kažem, zdrav diferencijal na Ikarusu IK111. A ovako je zvučao prigušeni diferencijal na garažnom broju 75.
Nakon ove, za mene pomalo razočaravajuće vožnje, vremenom sam saznao i koji je garažni broj tog autobusa, ali i to da je on redovno vozilo linije 4A, osim na poslednjem večernjem krugu. I kao što sam već pričao, garažni broj 75 je prvi kog sam zbog tog prigušenog diferencijala prozvao lažnjakom. Kasnije sam u tu kategoriju lažnjaka ubrajao i sve druge IK-111 sa deformisanim zvukom diferencijala. Međutim, ispostavit će se da je moj subjektivni doživljaj garažnog broja 75 u suprotnosti sa onim što je on pokazivao u radu. On jeste bio pun korozije i spolja mirisao na izduvne gasove, ali je i takav radio svaki dan. Da se razumemo, njegov prosječan radni dan u periodu oko 2009-10. godine možda i nije bio previše naporan. Imao je 2-3 kruga rano ujutro, nakon kojih je najverovatnije sledila višečasovna pauza, posle koje bi se u 12:30 ponovo uključio na liniju 4A i odslužio još 3 kruga. I time bi se oko 15:30 završilo njegovo radno vreme. Mislim da je tek nekoliko godina kasnije dodat još po jedan polazak na liniji 4A u oba smera, ali opet ne može se reći da je radio danonoćno. Takođe, vrlo retko je radio na drugim linijama. Uz to, linija 4A je van centra Subotice bila prilično komfortna za motor bilo kog autobusa, pa tako i za garažni broj 75, pošto se izvestan deo trase mogao proći u 6. brzini. Ali sve ovo ni u kom slučaju ne diskredituje garažni broj 75. Ponavljam, on je svoju dužnost svakodnevno ispunjavao gotovo bez ikakvih problema. Međutim, postojao je i još jedan ključni faktor. Redovni vozač kog je ovaj autobus imao. Bio je to u to vreme, dakle 2009. godine, mladi gospodin starosti oko 30 godina, koji me je, koliko se sećam, fizički malo podsjećao na jednog profesora u mojoj srednjoj školi. Prema autobusu je bio veoma obazriv. Uvek se trudio da ga vozi u 6. brzini, ali nikad nije vozio prebrzo, niti je držao motor u visokim obrtajima, niti je naglo pritiskao pedalu gasa, niti naglo kočio. Ali vrlo brzo pokazat će se da opis njegovog stila vožnje prikazuje samo deo njegovog izuzetno profesionalnog odnosa prema ovom vozilu. Što se tiče mojih vožnji u garažnom broju 75 u periodu oko 2009-10. godine, nakon one prve, dok još nisam stekao dovoljno samopouzdanja da samostalno koristim i linije koje ne povezuju Suboticu i Palić, najverovatnije sam se u njemu vozio još nekoliko puta, a razlog tome je bio interesantan. Koliko se sećam, ja sam se te 2009. godine nadao da će se tokom letnjeg raspusta na liniji 10, koja takođe vozi do Palića, pojaviti IK-111, pošto se to inače znalo dogoditi u to doba godine. Ali eto, baš te godine se nije zbivalo. A pošto je jedno od polaznih stajališta linija 10 i 4A identično, a uz to je razlika u vremenima polazaka bila 5 minuta, ako se ne varam, ponekad bih, kad me nadvlada frustracija zbog propalih pokušaja da ulovim IK-111 na liniji 10, ušao u garažni broj 75 i odvezao se njime do skretanja za Radanovac. Tada sam, izgleda, mogao da nekako zanemarim prigušeni zvuk pogonske osovine. Međutim, kada sam počeo samostalno da koristim linije 1, 2 i 16, na kojima sam mogao da ulovim druge IK-111, najverovatnije sam zaobilazio 75-icu. Ali priznajem, ovaj period mi je u sećanjima vrlo maglovit, pa se možda i nisam dobro setio svih detalja. I tako je garažni broj 75 radio na liniji 4A, a onda se jednog dana, najverovatnije negde sredinom 2010. godine, na toj liniji pojavio drugi autobus. Mislim da mi je trebalo još nekoliko dana da shvatim da je taj autobus definitivno zamenio garažni broj 75 na njegovoj liniji. U ovo nisam siguran, ali mislim da sam odmah pretpostavio da je na remontu. Međutim, skoro 10 godina kasnije dobit ću detaljniji uvid u čitavu priču. Kao što sam rekao, kada je dospeo na liniju 4A, garažni broj 75 je bio među retkim IK-111-icama koje nisu obnovljene. Razlog tome jeste namera Subotica Transa da ga u bliskoj budućnosti pošalje u rashod.
Međutim, prema informacijama na hrvatskom forumu autobusi.org, vozač koji ga je zadužio na liniji 4A zauzeo se za njega i zamolio da ga poprave. U svojim namerama je uspeo i garažni broj 75 je iz remontne radionice izašao, koliko se sećam, na samom početku 2011. godine sa novom kolor šemom, ali sa starim zaduženjem. Naravno, bio je obnovljen temeljno, kako je u to vreme i dolikovalo Subotica Transu. Sada sledi jedan period o kome nažalost nema mnogo informacija, pa ću velikim delom izneti ono što znam iz drugih izvora. Kao što sam već rekao, trebalo bi da se garažni broj 75 nakon remonta vratio na liniju 4A i radio redovno na njoj. Ja se iskreno ne sećam prve vožnje njime nakon povratka u saobraćaj. I dalje je, čini se, povremeno radio na drugim linijama, što potvrđuje i snimak na liniji 3 koji ste malo čas videli. Međutim, sećam se dve stvari. Prva je ta da ga je privremeno negde tokom 2011-12. godine na liniji 4A vozio drugi vozač, koji je tada, nakon kraćeg perioda rada kao kondukter, tek počinjao da vozi u Subotica Transu. Sve to znam zato što je taj gospodin zapravo bio kum mog kolege iz srednje škole. Koliko se sećam, i on se prema autobusu domaćinski odnosio. Druga stvar koju ću navesti možda nema direktne veze sa garažnim brojem 75, ali ispostavit će se da će biti važna za njegovu budućnost. U proleće 2012. godine u Subotica Trans dolazi 10 minibusa i Veko Daily. Koliko se sećam, moja prva vožnja jednim od njih bila je upravo na liniji 4A, ubrzo nakon što su počeli sa radom. Vremenom će oni preuzeti celokupno zaduženje na spomenutoj liniji od garažnog broja 75. Međutim, problem je u tome što ja zapravo nemam pouzdane i tačne informacije kad i kako je garažni broj 75 izgubio svoju redovnu liniju i vozača. Informacije na spomenutom forumu autobusi.org kažu da se to dogodilo 2019. godine. Međutim, meni se javlja maglovito sećanje da sam se već tokom srednje škole, negde 2012-13. godine, vozio tim autobusom na liniji 16 sa drugim vozačem kog sam zapravo poznavao i van Subotica Transa. Sećam se da smo zajednički proverili godinu proizvodnje autobusa na metalnoj pločici sa podacima o vozilu. Ali, složit ćete se da jedna vožnja nije dovoljna za pouzdane informacije o vozilu. Pored toga, pošto sam se u oktobru 2013. godine preselio u Novi Sad, gde sam živeo do 2017. godine, a u Suboticu dolazio samo vikendima, ja zapravo nisam ni mogao da vidim šta se sve dešavalo sa garažnim brojem 75 tokom tih godina. Iskreno, čak i za period kada ga je na liniji 4A privremeno zamenio Mitsubishi minibus garažnog broja 2, trebala mi je slika sa foruma autobusi.org kao podsjetnik. Zato ću sada zamoliti jednog uvaženog gledaoca, za kog sam siguran da će gledati ovaj video, da se javi u komentarima i da, ako može, napiše šta se zbivalo sa Icarusom IK 111 garažnog broja 75 u periodu otprilike od 2012. do 2018. godine i kako se dogodio njegov gubitak zaduženja na liniji 4A. A sada dolazimo do perioda otprilike od kraja 2017. do završnice 2021. godine. Vratio sam se iz Novog Sada kao apsolvent i ponovo sam u Subotici. Opet kažem, mada nisam siguran u ovo, garažni broj 75 je možda već tada polako gubio svoje zaduženje na liniji 4A. Problem je u tome što se ja, koliko pamtim iz tog vremena, i nisam baš trudio da se njime vozim. Tada je od 4 preostale IK 111-ice samo garažni broj 79 imao zdrav zvuk diferencijala, pa sam se njemu najviše nadao, ali baš on je i najređe radio od svih njih. A sa ostalima, pa i garažnim brojem 75, vozio bih se tek povremeno. Kao što sam rekao, sudeći po podacima na forumu autobusi.org, 2019. godine garažni broj 75 definitivno gubi zaduženje na liniji 4A. Sudeći po dostupnim fotografijama, iste godine iz nekog razloga dobija crni prednji branik koji je poprilično odskakao od ostatka karoserije. Što se tiče njegovog stanja, godine su počele da ga sustižu, korodirao je, ali
i dalje je među IK 111-icama bio nekako najpristojniji. Krajem 2019. godine uz garažni broj 79 ostaje jedan od posljednja dva aktivna Ikarusa IK 111 u Subotica Transu. 27. decembra 2019. godine biva angažovan na liniji 4A uz svog nekadašnjeg vozača zbog vrlo posebnog povoda. Članovi autobuskih foruma autobusi.net iz Srbije i autobusi.org iz Hrvatske došli su u Suboticu kako bi se provozali sa posljednja dva preostala Ikarusa u tom gradu. IK 160 jedinicom garažnog broja 94 i upravo garažnim brojem 75. Susret je dokumentovan brojnim fotografijama pa i video snimcima vožnji, međutim, pošto nisam član nijednog foruma, nisam bio tamo prisutan. A onda je došla 2020. godina koja, verujem, nikome neće ostati u lepom sećanju. Kako bi se sačuvao od virusa COVID-19, između ostalog, drastično sam redukovao korišćenje javnog prevoza, a vožnje linijama koje voze do bolnice sam potpuno ukinuo. To naravno znači da se duže vreme nisam vozio IK 111-icama, pošto sam ih u većini slučajeva mogao naći jedino na bolničkim linijama. I to je trajalo sve dok krajem 2021. godine nisam saznao da u Suboticu dolaze dva polovna autobusa, što je značilo da će posljednje dve IK 111-ice biti rashodovane. Kao što sam i ranije pričao, tada mi je prioritet bila posljednja vožnja garažnim brojem 79 zbog zdravog zvuka diferencijala. I kao što sam rekao, ostvario sam svoju želju. Međutim, naravno da sam želeo da se oprostim i sa garažnim brojem 75. Iako me sećanje ne vara, iste večeri kad sam se oprostio i sa garažnim brojem 79, pokušavao sam da pronađem 75-icu. I koliko se sećam, našao sam je na nekoj školskoj liniji pa se nisam mogao njome voziti. Tada sam, međutim, možda i prvi put primetio da je motor tog vozila počeo da lupa, što mi je pokazalo da mu se stanje zaista pogoršalo. Nakon toga sam, ako ne grešim, sebi govorio da ću još pokušavati da ga ulovim, ali zbog svoje lenjosti i još nekoliko drugih okolnosti nisam održao reč. Mislim da sam na samom početku 2022. godine možda još koji put pokušao da ga nađem u radu, ali zakasnio sam. On je već stajao parkiran uz ogradu garaže, odakle ga nisu micali danima. Mada me je pomalo grizla savest, izgleda da je ipak postojao razlog što se još nisam oprostio od garažnog broja 75. Još nije bio kraj. Od 2019. godine sve do povlačenja garažnog broja 75 i saobraćaja bilo je dve priče o njegovoj mogućoj budućnosti. Pričalo se da će postati servisno vozilo ili da će biti sačuvan kao muzejski eksponat. Međutim, od kraja 2021. ovaj autobus je samo bio parkiran u garaži. Koliko me sećanje služi, prvo je bio parkiran u samu ogradu kod ulaza u garažu, pa su ga potom premestili među aktivna solo i prigradska vozila, uprkos tome što nije radio. Mislim da su mu, dok je tamo stajao, iznova ofarbali zadnji kraj u belo i stavili nove nalepnice garažnog broja. A onda su ga nakon nekog vremena premestili u zadnji deo garaže gde inače stoje rashodovani autobusi. Koliko pamtim, ja lično nisam previše verovao u priču da će taj autobus biti sačuvan, jer sam, ako se ne varam, mislio da ga je nemoguće obnoviti zbog lošeg stanja, ali mislim da i generalno nisam imao vere u takvu mogućnost, prosto zato što se na prostoru bivše Jugoslavije vrlo retko dešavalo da neki stari autobus bude sačuvan. U oktobru 2022. godine počinjem da snimam zvuke autobusa Subotica Transa. Nisam siguran, ali mislim da mi je u nekim momentima i padalo na pamet da je šteta što to nisam počeo i malo ranije da radim, pa da zabeležim i zvuk garažnog broja 75. Ali opet, ispostavilo se da samo nisam znao šta će se desiti u bliskoj budućnosti. Ta bliska budućnost se, koliko pamtim, odnosila otprilike na kraj 2022. ili početak 2023. godine, ne sjećam se tačno. Ali, tad sam, kada bih prošao pored garaže Subotica Transa, počeo da primećujem kako prednji kraj garažnog broja 75 viri iz servisne radionice. Koliko se sećam, nisam znao šta da mislim.
Da li će biti samo privremeno osposobljen za rad ili će zaista postati muzejski eksponat? Nakon nekog vremena dobio sam odgovor. Jednog dana u aprilu 2023. godine je na forumu autobusi.net jedan član napisao kako je video garažni broj 75 u saobraćaju u pratnji servisnog vozila sa relacijskom tablom linije 30 za selo Đurđin. Odmah sutradan sam otišao do grada da ga tražim. Već dok sam se vozikao okolo, na forumu je osvanula poruka da će tog dana da radi na liniji 4A, ali je ubrzo drugi član napisao da ga je pronašao sa relacijskom tablom linije 8A, priloživši i fotografiju. Ja sam se ubrzo našao na stajalištu Livka, sa kog polazi linija 8A. Koliko se sećam, nisam baš bio siguran šta da očekujem, ali zaista pojavio se garažni broj 75 na liniji 8A. Naravno, poput novinara sa ekskluzivnim reportažama, želeo sam da ga snimim. Međutim, liniju 8A nisam sasvim poznavao, ali nadao sam se da će vozač ubrzati tamo gde može. Ali dobio sam ovo. Sledećeg dana ista situacija, samo nije šuštao grejač putničkog salona i onaj čudni zvuk koji ste mogli da čujete sinhronizovano sa obrtajima motora je nestao. I tako su prolazili dani, a ja sam ili uzaludno tražio ili propuštao neke prilike da se vozim vaskrslim garažnim brojem 75 na linijama 1A, 8, 8A i 9. Možda čak i na liniji 2. Još od prve vožnje nakon povratka video sam da je u užasnom stanju, da nema snage, da se trese i ako se dobro sećam, brinuo sam se kako ću napraviti dobar snimak kada autobus jedva ide. Ali uprkos svemu, nadao sam se da ću uspeti da ga snimim kako negde krstari u 6. brzini. Ako me sećanje ne vara, pomišljao sam kako bi se rado njime provozao na liniji 4A, naravno sa nekada redovnim vozačem. Međutim, dani su prolazili, a to se nije dešavalo. A onda se jednog dana usred popodnevnog špica pokvario tada redovni autobus na liniji 4A Ikarbus IK 103 iz 2008. godine. Čim sam to video, krenuo sam linijom 10 prema Radanovcu. Usput sam video i zamenu, a to nije bio garažni broj 75, ali jeste bio drugi autobus koji mi je takođe bio zanimljiv. Međutim, u čitavoj situaciji sam video nadu da će se do popravke IK 103 u Hvaru i 75-ica pojaviti na liniji 4A. Koliko me sećanje služi, govorio sam sebi da ću i sutradan proveriti koji autobus radi na toj liniji, ali zbog svoje neorganizovanosti nisam se spremio za polazak u vreme koje sam planirao, pa sam odustao. Odlučio sam da ostanem kod kuće i poboljšavam simulacije zvukova autobusa koje sam pravio. Ali onda se moja majka vratila sa posla i rekla mi kako je na liniji 4A videla neki stari autobus. Međutim, nije baš mogla sa sigurnošću da mi kaže da li je to bio garažni broj 75. Pogledao sam na sat, spremio se najbrže što sam mogao i zamolio majku da me automobilom odveze do Radanovca, tačnije do stajališta kod skretanja za spomenuto naselje. I zaista, nakon kraćeg čekanja, moja želja se ostvarila u svakom smislu. Mislim da sam garažni broj 75 već mogao da čujem iz daljine, a ubrzo sam ga i ugledao. Dakle, posle mnogo godina, garažni broj 75 je radio na svojoj liniji, a vozio ga njegov nekadašnji redovni vozač. Koliko se sećam, s obzirom na stanje autobusa, nisam baš bio siguran kakva me vožnja očekuje, ali ispostavilo se da će me upravo ona najviše iznenaditi. Uprkos očiglednoj opštoj potrošenosti i smanjenoj snazi motora, autobus je ubrzavao bez poteškoća i što je meni bilo najbitnije, krstarili smo brzinom od nekih 50 km/h,
u 6. stepenu prenosa. Koliko god personifikacija nekog autobusa zvučala čudno, ja sam zaista imao osjećaj da se i autobus na neki svoj način raduje svojoj liniji i vozaču. Ako se ne varam, i tada mi je kao i sada u glavi bila replika iz filma Ko to tamo peva. Poskakuje mi autobus, naučio na Miška, pa sad osjeća drugu ruku. Mada je rečenica u ovom slučaju izvučena iz konteksta filma, mislim da je prikladna da opiše moju radost kad sam shvatio da je garažni broj 75 izgleda tokom prethodnih vožnji na liniji 8A ostavljao loš utisak samo zato što je osjećao drugu ruku. Ali kada se našao u rukama vozača koji ga dobro poznaje, odmah se i bolje ponašao u vožnji. Uostalom, snimak vožnje vam je na kanalu, pa izvolite, poslušajte i uporedite sa kratkim snimkom koji ste maločas čuli. Odmah posle ove vožnje napravio sam grešku. Niti sam se garažnim brojem 75 provozao nazad do Radanovca, niti sam sišao iz autobusa na liniji 6 kod skretanja prema tom naselju i ponovo sačekao 75-icu i odradio još jedan krug bez snimanja za svoju dušu. Uz to, ponesen uspehom zbog napravljenog snimka, prestao sam da ga lovim i po drugim linijama, a izlazio je na primjer na liniju 1A koliko se sećam. Međutim, ubrzo sam shvatio i da mi je snimak zbog toga što se skoro 4 minute ne zaustavljamo suviše monoton. Dakle, sad pored želje da se provozam bez snimanja, imam i želju da ga snimim na nekoj liniji sa više stanica. I priznajem, par prilika da bilo šta od toga uradim sam u tom periodu i propustio, ali u periodu kad sam baš bio rešen da ga ponovo ulovim i snimim, nekoliko dana zaredom nalazio sam ga valjda na nekom prevozu radnika, pa mi nije bio dostupan. A onda sam oko 15. novembra 2023. saznao da je na garažnom broju 75 pukla osovina u toku vožnje i da zbog toga definitivno odlazi u rashod. Od tada ga možete vidjeti u zadnjem delu garaže Subotica Transa, gde i danas stoji, a uklonjena su mu samo zadnja svetla, izuzev onih za rikverc. Međutim, nekoliko meseci pre odlaska u rashod, garažni broj 75 je, da tako kažem, izvršio još jedan herojski čin. Još od prve spomenute vožnje na liniji 4A imao sam još jednu ideju. Poželeo sam da napravim i simulacije zvukova ostalih subotičkih IK-111-ica, ali za to mi je najpre bio potreban snimak zvuka motora IK-111-ice ili IK-160 jedinice. A pošto nisam baš bio siguran koliko će garažni broj 75 raditi, niti da li će mi linija na kojoj bude radio odgovarati za snimanje, mislio sam da će mi kao rekvizit poslužiti Ikarus IK-161 garažnog broja 94. Jednom sam i pokušao da snimim njegov motor na liniji 16, ali stil vožnje mi nije odgovarao. Pokušao sam da ulovim IK-160 jedinicu na liniji 6, ali bez uspeha. A onda se nekoliko stvari poklopilo jednog majskog dana. Dvoje mojih prijatelja sa fakulteta, danas bračni par, došli su mi sa svojom bebom u posetu. Mislim da sam već, dok smo se vozili od Palića ka Subotici, primetio kako IK-160 jedinica radi na liniji 16, ali pored toga, dok smo sedeli u poslastičarnici, uočio sam i garažni broj 75. Radio je specifičan đački polazak na liniji 3 koji vozi samo polovinu trase. Meni je to bilo idealno. Nakon što sam se pozdravio sa prijateljima, našao sam se u situaciji da biram 94 ili 75. Na svu sreću odabrao sam garažni broj 75. S obzirom na to da je trasa linije 3 dopuštala upotrebu 6. brzine, uspeo sam da napravim snimak zvuka motora koji sam kasnije iskoristio u pravljenju simuliranih zvukova. I tako je garažni broj 75 od lažnjaka sa prigušenim diferencijalom postao heroj koji je, da tako kažem, donirao zvuk svog motora kako bi mu se u mojoj zbirci zvukova pridružila i ostala njegova braća. A pošto sam simulacije zvukova uspešno napravio, i vi, dragi gledaoci, a i ja, imamo pristup zvukovima svih subotičkih IK-111-ica osim garažnog broja 76. Ali ne brinite za njega, niste mnogo propustili, verujte mi. Dragi gledaoci, sada zatvaramo više poglavlja u ovom serijalu.
priču o garažnom broju 75, svim subotičkim IK 111-icama, ali i Ikarusima u Subotici uopšte. I eto, verujem da vam je posle svih ovih priča jasno zašto sam se toliko trudio oko svih simuliranih zvukova Ikarusa sa pogonskom osovinom Raba 018.15. Njen zvuk mi je za srce prirastao. U sljedećoj epizodi krećemo sa Ikarbusima, a do tada svi se čuvajte, a za pre svega mlade ili buduće vozače autobusa imam kratku poruku. Učite iz priče o Ikarusu IK 111 garažnog broja 75. Odnosite se domaćinski prema vozilu koje dužite, makar ono bilo i pred rashodom. Možda ćete ga tako i spasiti od povlačenja iz upotrebe. Hvala svima na pažnji i vidimo se u novoj epizodi. Srdačan pozdrav!